Grato placer y un honor para mí en esta mañana. I love the people of Bogota and I Amo. love your great country. Amo esta ciudad y amo este país de Colombia. And this is my 13th visit to Colombia. Este es mi 13º viaje a Colombia. And I'm always happy to be back here. Gloria a Dios. La gloria del Señor. It's always a blessing to share the word of God. Y el motivo por el cual es compartir la palabra de Dios. I received the Lord Jesus Christ as my personal Savior on March 19, 1978. Recibí al Señor Jesucristo el marzo de 1977. And since then, God has been working in my life in a very powerful way. Y desde ese momento lo más importante que ha sido en mi vida es el Señor Jesucristo. Hallelujah. Aleluya, gloria a Dios. God has been in the process of transforming my life and conforming it to the image of His Son, our Savior and our Lord, Jesus Christ. Dios ha venido transformando mi vida en el hermoso proceso para hacerme un hijo de Dios. Amen. Amén. In that process, God has done many miracles in many areas of my life. Y en ese proceso que Dios ha iniciado en mi vida, Dios lo ha continuado. Let me share His miracles in one area of my life. Quiero compartir parte del testimonio de mi vida. In the area of evangelism. El área específica de la evangelización. In the last 4 years, I have been blessed to preach the gospel and see more than 1 million people pray to receive the Lord Jesus Christ as their personal Savior and as their Lord. En los últimos 4 años, Dios en su misericordia me ha permitido alcanzar más de 1 millón de almas en los colegios, universidades alrededor del mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. My main message to you this morning from the Word of God is simply this. El mensaje que quiero compartirle en esta mañana de la palabra de Dios. That God wants to transform your lives. El cual transforma tu vida. He wants to conform your lives to the image of the Lord Jesus Christ. Su vida es transformada a través de Jesucristo. And in that process, God wants to do miracles in your life. Y en ese proceso Dios realizará milagros en tu vida. Amen. Are you ready for the Lord to do miracles in your life? Yo creo y estoy seguro que Dios realizará milagros en tu vida. Amen. Then please listen to the message carefully this morning. Este es el mensaje cuidadoso que quiero darte en esta mañana. We are going to look at the first miracle the Lord Jesus Christ did. Y es el primer milagro que se realizó en el ministerio de nuestro amado Salvador. In which He transformed the water into wine. ¿Cómo fue cambiada el agua en vino en las bodas de Canaán? The first miracle that Moses did was to transform the water into blood, and it resulted in the death of many people. El milagro más grande es el milagro de la transformación del agua en la sangre de nuestro amado Redentor. But the first miracle that Jesus did was transforming water into wine that resulted in celebration
it resulted in life. Ese milagro de transformación del agua en vino representa vida en las bodas de Canaán. That is the difference between law and grace. Y ahí encontramos paz, gracia y amor de Dios. The Bible says in John chapter 1 verse 17, El Señor nos dice en Romanos 1:17, that the law was given by Moses, but grace and truth porque came la, by gra- Jesus Christ. porque la gracia y la verdad fue traída a través de Jesucristo. San Juan 1:17. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron traídas por medio de Jesucristo. Again, my main message to you this morning is simply this. El mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana es un mensaje muy simple. That much more than transforming the water into wine, Jesus Christ wants to transform your life and my life and use our lives mightily for His glory. Así como el agua fue transformada en vino, el Dios de la gloria a través de Jesucristo transformará su vida para la gloria de Dios. Amen. The text for our message this morning is John chapter 2 verses 1 through 11. Quiero invitarle para que tenga la bondad, nos coloquemos en pie. Abramos la Biblia en San Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. We are first going to read the passage of scripture. Vamos a leer este pasaje. Then I will give you a brief overview, and then we'll come back and look at it verse by verse and draw out principles we can apply in our lives to experience the miracles God has for us. Vamos a leer este pasaje y vamos a encontrar principios maravillosos que transformarán y cambiarán tu vida. Me voy a permitir leer la palabra de Dios y todos al audífono vamos a leerlo. Leemos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinacas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinacas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria a sus discípulos y creyeron en él. Amen. Bien, Please sit pueden down. sentarse. Please sit Tomen down. asiento, pero puede glorificar a Dios. Now I'm going to give you a brief overview of this passage. Podemos ver a través de este pasaje. There was a marriage in Cana of Galilee, and Jesus was called and his disciples. Que se estaba celebrando unas bodas en Caná de Galilea. And they ran out of wine. Y generalmente en las bodas judías se utiliza vino. And that was a very embarrassing situation. Y encontramos una situación particular en estas bodas. The mother of Jesus came and told him they have no wine. Y María fue donde el Señor Jesús y le dijo: se ha acabado el vino. And
Jesus told her, "What have I to do with that? My hour has not yet come." Y él respondió, mujer, aún no ha llegado mi hora. But Mary was not discouraged. She told the servants, "Whatsoever Jesus tells you to do, do it." María le dijo a los sirvientes, todo lo que él os dijere que hiciese, hacerlo. And there were 6 water pots Habían, lying there for filling of the water. habían 6 tinajas de piedra And Jesus told the servants to fill the water pots with water. y el Señor le dijo a los sirvientes, llenad las tinajas de piedra. And then they filled the water pots to the brim. Hasta el tope. And then Jesus said, "Take the water and take it to the governor of the feast." Y él le dijo, después de que llenaron las tinajas de agua, sacarlo y llevarlo al maestresala. As the servants were taking the water to the governor of the feast, the water became wine. Y podemos ver cómo el agua se cambió en vino. And then the governor called the bridegroom and said, "Most people serve good wine in the beginning, and when people are well drunk, then that which is not so good. But you have kept the best wine until the end." Los sirvientes entendieron que habían depositado agua en las tinajas y se había convertido en vino. And the Bible said that this was the first miracle that Jesus did. He manifested his glory, and the disciples believed on him. Dios manifestó su gloria para que sus discípulos creyesen en él. Now, that is the brief overview of the passage. We will come back and look at it verse by verse. Y vamos a mirar versículo a versículo este pasaje. Starting with verse 1. Y en el versículo 1, To get the most out of this message, please follow along in your Bibles. el mensaje lo encontramos en la palabra de Dios. Let us look at John chapter 2 verse 1. En San Juan capítulo 2 versículo 1 Now, I want to make 3 points based on verse 1. encontramos 3 principios. The first is that Jesus chose the context of a marriage to perform his first miracle. El Señor fue invitado a la boda de Canaán. Why? ¿Por qué? Because I believe that was one more way in which God was putting his stamp of approval on the marriage. Porque era importante que el Señor estuviese con sus discípulos para bendecir esas bodas. God instituted the covenant of marriage. Dios constituyó el matrimonio para God- bendecir las familias de la tierra. And God performed the first marriage between man and a woman in the Garden of Eden. El Señor bendijo la primera pareja en el huerto del Edén. And God has sanctified the marriage. Dios santifica el matrimonio. And according to God, the marriage is between one man and one woman in Christ for life until death do them apart. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer para siempre. Now, the Jewish wedding was an elaborate affair. It lasted 7 or 8 days. Conforme a las costumbres judías, una boda duraba 7 días. Jesus did not come on the first day of the wedding. He didn't come on the second day of the wedding. But he came on the third day. El Señor estuvo el primero, el segundo, el tercer día de las bodas que se estaban celebrando. Now, it would seem from the human standpoint that Jesus was late coming to the wedding. Dios no llega temprano ni tarde, Él llega en el momento indicado. Now, many times when we are facing a difficult situation, a tough circumstance, and
we have a tendency to say, God, where are you? Lord, it's getting late. Lord, I want you to do something. It's getting late. Cuando llegan las circunstancias, las pruebas, las dificultades en nuestra vida, no tenemos que culpar a Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Utahama Shuita. But God is never late. Él nunca llega tarde. God is never early. Él no llega temprano. God is always on time, but on His time. Él llega al tiempo perfecto. Jesus was right on time to do the miracle. El Señor en su ministerio realizó muchos milagros. The third point, based on verse 1, is this: that they had invited Mary, the mother of Jesus. El tercer punto de este versículo, y estaba allí la madre de Jesús. Now, Mary was a believer. María era una fiel creyente. She believed from the moment the angel Gabriel gave her the message. Ella creía en el mensaje y ella creía que Dios proveería a través de Jesucristo el vino en esas bodas. So it's a good idea to invite believers to your whatever celebration you are doing. Y ella le dijo a los sirvientes, haced todo lo que Él os dijere. For that matter, whatever event you are holding. Hacer todo lo que Él os diga. Why? Because when you invite the believers, the power and the presence of the Holy Spirit is there. Porque en muchos creyentes el poder y la autoridad de Dios está aquietada. Now, what is more important than inviting Mary? Podemos ver en la vida de María. We read in verse 2 that they had invited Jesus and his disciples to the wedding. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Suppose they had not invited Jesus Christ to the wedding and they ran out of wine. Do you think they would have received a miracle? Supongamos que Jesús no hubiese estado en las bodas de Canaán. Se hubiese provisto el milagro de convertir el agua en vino. What do you think? ¿Qué piensa usted? No. No way. No se hubiera dado un milagro. And that illustrates a very, very important principle. Este es un principio muy importante. If you want miracles from God, you must invite Jesus Christ into your life. Para estar expectantes de un milagro en nuestra vida, Jesucristo tiene que morar en nuestra vida. That means you must be saved, you must be born again, you must be a child of God. Lo importante es tener seguridad en el Señor, ser hijo de Dios, estar convencido de ser hecho un nuevo hijo de Dios. If you are sitting here this morning and you never prayed a prayer something like this, that you said, Dear Lord Jesus, I confess to you, I am a sinner and I believe, Lord Jesus, you are the Son of the living God. You love me. You died on the cross for me. You paid the penalty for all my sins by your blood, by your death on the cross. And Lord Jesus, you rose from the dead and you're alive and you live forever. Yo quiero que confesemos en esta mañana y usted puede expresar, yo soy un hijo y una hija de Dios. And Lord Jesus, I repent of my sins. Señor, I accept your forgiveness and your love. And I accept you, Lord Jesus, as my Savior and as my Lord. And Lord Jesus, I give my life to you. Señor, me arrepiento de mis pecados. Te rindo el señorío de mi vida y me rindo ante tus pies para hacer tu voluntad.
If you have not prayed a prayer something like this, Jesus Christ is not in your life. Si cumplimos estos requerimientos de Dios, el Dios del cielo tendrá un propósito especial con tu vida. If you have not prayed a prayer something like this, you are living your life apart from the will of God. Si usted vive su vida apartado de Dios, And that you cannot expect to receive any miracles from God unless you first receive Jesus Christ into your life. no verás los milagros de Dios y no estará en la perfecta voluntad del Señor. That is the first miracle and the greatest miracle that anybody can receive, the miracle of salvation in Jesus Christ, the Son of the living God. Lo más importante en nuestra vida es que tengamos la seguridad de la salvación. Amen. Amén. Now let us look at verse 3. En el versículo 3 I want to make 3 points from verse 3. encontramos 3 principios. When they wanted wine, the mother of Jesus came to him. Faltando el vino, primero. The first point is this. El primer punto es faltando el vino. When Mary realized there was a need, she came to Jesus. María vino donde Jesucristo. Mary looked to Jesus. María enfocó su mirada y fue directamente al Señor. Now I imagine this morning there's not a single person present here who does not have a need. We all have needs, including myself. Amados hermanos, cada uno de nosotros como María tenemos que acudir a Jesucristo para que dé respuesta a nuestras necesidades. The question is this: who are you looking to meet those needs? ¿Quién suple nuestras necesidades? Are you looking to yourself, Ajá. ¿Estás seguro en ello? to your own resources, Que de Él vienen todos los recursos, to the money that you have in your bank, todo lo que necesitamos, recursos financieros, to your friends, para su familia, amigos, to your church, para su iglesia, maybe even to your pastor? para su pastor, su familia. Dear friends, no man can help you. Amados amigos, amados hermanos, la bendición viene de Dios. When you need a miracle, no man can give you a miracle. Jesus Christ is the only one. He is the only one who can give you a miracle. We all must look to Jesus Christ. Ningún hombre puede suplir sus necesidades. El único que provee y suple es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amen. The second point from verse 3 is this. El segundo punto The del word- versículo 3 The word when is very important. es muy importante. The word when. Ya. When Mary realized there was a need, María, the word when indicates that she went straight to Jesus. That was the very first response. María, al darse cuenta que no había vino, fue directamente a Jesús. Most of us, when we have a need, Para que proveyera y supliera esa necesidad. we try to meet it ourselves first, Enfocarse en el Señor. or do this or do that. Ella no estaba pensando en acudir a una persona, a otra. And when nothing works, then we go to God in prayer in the name of Jesus. Ella fue directamente al Señor Jesús. But dear friends, God should be a God of the first resort and the first response.
Amados hermanos, amados amigos, el primero que tiene la respuesta a necesidades es Dios a través de Jesucristo. Mary, when she realized there was a need, she went straight to Jesus. Y ella fue directamente a Jesús. We try to make a God the God of the last response. Y encontramos la última parte de este versículo. But God should be a God of the first response and God of the first resort. Y el Señor responde rápidamente a nuestras necesidades, a nuestras peticiones. Amen. Amén. Now God is so good that even when we make him a God of the last resort, because he loves us so much, he still responds. El Señor nos ama mucho y Él quiere responder a nuestras peticiones y necesidades. We would save ourselves a lot of heartache, a lot of pain, a lot of time, a lot of trouble if we made God the God of the first resort. Si hay dificultades, problemas, angustias en tu vida, primeramente tienes que venir a Dios a través de Jesucristo. I want to put it this way, Ese es el camino, esa es la senda. that Jesus Christ should be the God of the first resort, he should be the God of the last resort, he should be the God of the only resort. En Jesucristo tenemos el resultado de vida. En Jesucristo tenemos la solución a los problemas. Notice the third point in verse 3. El tercer punto lo encontramos en el versículo 3. Mary simply told Jesus they have no wine. María dice, no tienen vino. Mary simply presented the need to Jesus. María presenta la necesidad a Jesucristo. Mary did not give God a solution. María no dio la solución. She simply presented the need. Ella presenta la necesidad a Jesús. Most of us, when we pray to God, we tell God what to do. Y dijo, haced todo lo que Él os dijera que hicieses. We say, God, unless you do this, I'm not going to make it. Or God, I want you to do this for me. Or God, I want you to do that for me. Y ella no está diciendo, Padre, necesito esto o aquello. We tend to give God a solution. Ella está dando gracias por la solución. God doesn't need our solutions. Dios suple las necesidades y da las soluciones. He has his own solutions and they are much, much better than what we can give him. Dios da la respuesta y la mejor solución que cualquier solución humana y del hombre. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Next time when we go to God in prayer, let us remember that. Let us simply present the need to Jesus. Let us not give him a solution. Presenta la petición para que el Señor dé la solución. Now notice the response of Jesus to his own mother in verse 4. Y el Señor da la respuesta en el versículo 4. Jesus told his mother, what have I to do with that? My hour is not yet come. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. It would seem on the surface that Jesus responded in indifference to his own mother. ¿Por qué nuestro amado Salvador Jesucristo le dio esta respuesta a María? Why do you think Jesus responded in this manner to his own mother? ¿Por qué piensa que Jesucristo respondió de esta manera a su madre? I believe he was testing the faith of Mary. Porque él quería conocer la clase de fe que tenía María.
He was testing to see if Mary knew she was in the will of God. Y María sabía que a través de su hijo se realizaría un milagro a través de Jesucristo. And she was testing to see if Mary knew she was in God's timing. Y María se paró en fe. Dear friends, this illustrates a very important principle. Aquí encontramos otro principio. Before we go to God in prayer, we must make sure by spending time in the Word of God that we are in the will of God. Antes de estar expectantes por un milagro, tenemos que meditar en la palabra de Dios, confesarla, creerla, para que el milagro se suceda en nuestras vidas. Otherwise, the response of God will be, what have I to do with that? Cualquier situación o necesidad o petición, el Dios del cielo suplirá. And the second principle is this, El segundo principio, that we must, before we go to God in prayer, we must make sure we are in God's timing. es meditar en la palabra y gastar tiempo en Dios. If you are not in God's timing, the response of God will be, my hour is not yet come. El Señor le dijo, mujer, aún no ha llegado mi hora. And later on in verse 11, I will give you some more principles which can help you determine whether you are in God's will and whether you are in God's timing. Y aquí encontramos principios determinantes que cambian nuestras vidas. Now let's look at verse 5. En el versículo 5, Mary was not discouraged ya. because Mary knew she was in God's will and she was in God's timing. Su madre dijo a los que le servía, haced todo lo que os dijere. You see, most of us when we pray, we do not take the time or the effort to determine whether we are in God's will and whether we are in God's timing, and we present our petition to God, and if we do not see an immediate response, we tend to conclude it must not be the will of God, and we miss the miracle God had for us. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Necesitamos pasar tiempo con Dios para conocer la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. But Mary responded in faith in verse 5, María responde en fe en el versículo 5. and she verbalized her faith by telling the servants, whatsoever Jesus tells you to do, do it. María dijo a los que le servían, haced todo lo que Él os dijere. It is very important that we learn to respond in faith. Esto es muy importante, dar respuesta en fe. Because God necessarily responds to our faith. Dios da respuesta a la fe en nuestras vidas. Listen very carefully. Escuchen atentamente. God does not necessarily respond to our needs, Dios muchas veces no responde inmediatamente, but God necessarily responds to our faith. pero Dios responde a nuestra fe. I can prove that to you from the Bible. Es lo que encontramos en la palabra de Dios. When Jesus was crucified, there were two thieves crucified with him, one on either side. El Señor Jesucristo fue crucificado en medio de dos ladrones. And they both had equal need of salvation. Ambos tenían la misma necesidad de salvación. Both the thieves who were crucified with Jesus had equal need of salvation. Ambos tenían la misma necesidad de salvación, los dos ladrones. But only one of the thieves responded in faith, and Jesus told him, today you will be with me in paradise. Pero uno de ellos respondió en fe, le aceptó como el Salvador, y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
But the other thief railed on Jesus and he died and he went to hell. Y el otro ladrón no le aceptó, se burlaba, le escarnecía y fue al infierno. So both the thieves had equal need of salvation, but one who responded in faith went with Jesus to heaven. The other thief who railed on Jesus, he died and went to hell. Ambos tenían la necesidad de salvación. Uno respondió en fe y fue al paraíso. El otro no respondió en fe y fue al infierno. So God does not necessarily respond to our need, but God necessarily responds to our faith. Dios no responde de acuerdo a la necesidad, pero Dios responde conforme a la fe en nuestra vida. Now I know what some of you are thinking. What about passages like Philippians 4:19? That my God shall supply all your need according to his riches and glory by Christ Jesus. What about passages like that? En Filipenses 4:19 nos dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. You see, Philippians 4:19, indeed the entire Philippians chapter 4 assumes that the Philippians were walking in faith. Podemos encontrar esta palabra dada por el apóstol Pablo a los filipenses. Es una palabra de fe. Philippians 4:19 is a promise from God. Esa es una promesa de Dios. And all the promises of God which are in the Bible Son las promesas dadas por Dios en la palabra de Dios. have to be inherited by faith and patience. They have to be inherited by persistent faith. Necesitamos creer a la palabra de Dios y persistir en fe hasta obtener las promesas de Dios. Look at me with Hebrews chapter 6 verse 12. Hebrews chapter 6 verse 12. Encontramos en Hebreos Chapter 6 verse 12. Read it, brother. capítulo 6 versículo 12 y nos dice de la siguiente manera. Hebrews chapter 6 verse 12. Nos dice la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor. En Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Amen. Amén. Always respond in faith. Dios responde en fe. The Bible says it is our faith that will move the hand of God. La Biblia nos dice que por fe fueron creados los cielos y la tierra. It was Mary's faith that moved the hand of Jesus. La fe de María movió el brazo de nuestro Señor Jesucristo. And Mary verbalized her faith by telling the servants, whatsoever Jesus tells you to do it. María le dijo a los sirvientes: haced todo lo que Él os dijese. And that is the real key to receiving miracles from God. Y por eso vino el milagro de Dios. The bottom line is there are two keys to receiving miracles from God. La Biblia nos dice que si tenemos fe y miramos al Señor, recibiremos los milagros de Dios. The first one that we saw was in verse 2, that we must be saved, we must be born again, we must be a child of God. Los principios de creer en el Señor, ser un hijo de Dios para obtener las bendiciones de Dios. And the second one is in verse 5. El segundo principio lo encontramos en el versículo 5. That we all have to come to the point in our lives where we tell the Lord Jesus Christ, Lord Jesus, whatever you tell me to do, I will do it.
y viene para nuestras vidas todo lo que el Señor nos diga que realicemos, que hagamos, tenemos que hacerlo. And that commitment made up front without knowing what Jesus will tell us to do. Este es un mandato dado por Dios, obedecer la palabra del Señor. Most of us have this attitude. Todos tenemos que tener esa actitud. We may not verbalize it as such, but in effect, implicitly, we tell the Lord, Lord, let me first know what your will is, and then I'll think about it, I'll pray about it, and if I feel like doing it, I will do it. Señor, de acuerdo a como tú me indiques a realizar cualquier cosa, la haré en la perfecta obediencia. But dear friends, that is not the commitment God is looking for. Amados hermanos y amigos, miremos que ese es el primer mandato dado por Dios. God expects that we come to that point in verse 5 where we tell Jesus Christ, Lord Jesus, whatever you tell me to do, I will do it. Señor, todo lo que tú me mandes para realizar, lo realizaré conforme a tu perfecta voluntad. Even though we don't know what God will tell us to do. No conforme a como yo piense. We commit up front to obey God, whatever God asks us to do. Señor, lo haré conforme a tu voluntad. This morning, are you willing to make that commitment to the Lord Jesus Christ? El Señor en esta mañana le está haciendo un reto a su vida para que obedezca los mandatos del Señor. That means you tell the Lord Jesus, whatever you tell me to do, I will do it. Y di, Señor Jesús, a todo lo que tú me envíes, yo iré y realizaré tu voluntad. That is the real key to receiving miracles. Y esa es una llave que abre la puerta de la bendición. Now notice in verse 6, En el versículo 6, there were 6 water pots kept there. y habían 6 tinajas de piedra, They were supposed to contain water for ceremonial cleansing. conforme a los ritos ceremoniales judíos, And these were water pots made of stone, en la cual cabían 2 o 3 cántaros de agua. and they were very large water pots, very large. Eran tinajas grandes. Now what is the significance of number 6 in the Bible? Y encontramos aquí en el capítulo 6, Who can tell me the significance of number 6 in the Bible? ¿qué representa el número 6 en la Biblia? Well, let me ask you a simpler question. Yo quiero hacerte una simple pregunta. What is the number of perfection in the Bible? ¿Cuál es el número perfecto en la Biblia? 7. Número 7 es el número de la perfección. And 6 is less than 7. So 6 is the number of imperfection. El número 6 en la Biblia está antes del 7 y representa la imperfección, la parte humana. And notice that these water pots were water pots made of stone or earthenware. They were not water pots made of gold or silver or precious stones. Y podemos encontrar 6 tinajas de piedra. And that illustrates another very important principle. Y encontramos otro principio maravilloso. That God uses imperfect, ordinary, common people like you and me to do His miracles. Cómo Dios utiliza vidas imperfectas, incompletas, con muchos defectos como nosotros, para hacer una obra perfecta. Hallelujah. Now we have to interpret the Bible with the Bible. El mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia. So that principle is also given to us very clearly elsewhere in the Bible. Y lo expresa la palabra de Dios.
Turn with me to 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. En 1 Corintios capítulo 1, And let us look at verses 26 through 29. 1 Corinthians chapter 1, verses 26 through 29. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 to 29. versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. So God uses common, ordinary, weak people like you and me to do great and mighty things for His glory. Dios llama hombres imperfectos, incompletos, como cada uno de nosotros, hombres y mujeres. And the reason why God does it this way is given to us in 1 Corinthians chapter 1 verse 29. That no flesh should glory in the presence of the Lord. Ninguna carne se puede tomar la gloria de Dios. Amen. Amén. Now if you're sitting here this morning and you're wondering, what about me? I am just a common, ordinary person. Can God use me in a mighty way? Podemos ver la vida de María, una mujer imperfecta, pero acudió a Cristo. The answer is you certainly meet one of the requirements. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, I am just a weak, common, ordinary person. como una persona del común, ordinaria, imperfecta, I have no special gift, talent, or abilities. pero Dios te transforma en una preciosa joya y perla. And yet, God has blessed me to see more than 1 million people pray to receive the Lord Jesus Christ as Savior and Lord only in the last 4 years. El Señor ha colocado un llamado especial en mi corazón para alcanzar 1 millón de almas cada año. Gloria a Dios. La gloria del Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria. Now notice in verse 7, El versículo 7. Jesus told the servants, fill the water pots with water. El Señor Jesús dijo a los sirvientes, llenad las tinajas hasta el tope. And the Bible says they filled them up to the brim. La palabra de Dios nos dice que es por gracia. Not halfway, ¿Qué hubiese acontecido? not mostly, but the servants filled the water pots to the brim with water. Si se hubiese llenado las tinajas hasta la mitad. Now that illustrates a very, very important principle. Encontramos un principio muy importante aquí. When God tells you to fill the water pots, fill them up to the brim. Y el Señor dijo, llená las tinajas hasta el tope. What that means is, when God tells you to do something, obey God completely, obey God totally, obey God fully. Cuando Dios nos da una ordenanza, hay que obedecer totalmente, completamente y perfectamente. Amen. Amén. Most of us, when God tells us to do something, we take a step of faith, of obedience, and we take another step of obedience, and then we pat ourselves on the back, and we tell everybody else, look at me, I'm obeying God, I'm obeying God.
and we stop short. We stop there and we miss out on the miracle God has for us. Cuando estamos preparados para dar el primer paso en fe, Dios nos prepara para dar el segundo paso en fe. Y viene el brazo de Dios, la mano de Dios, quien nos motiva para decir, siga avanzando, siervo mío y sierva mía. Y Mashwinda, Ota. Everybody repeat this after me. Por favor, todos nosotros vamos a repetir después de mí. When God tells me to fill the pots, Go again. I will fill them to the brim. When God tells me to fill the water pots, I will fill them to the brim. Cuando Dios me llame a realizar algo, un milagro de convertir el agua en vino en mi vida, Él lo hará. Amen. Amén. And let's move on to verse 8. I want to make 4 points based on verse 8. 4 points. Verse 7. Verse 8. Ok, en el versículo 8 There are 4 points Yeah. based on verse 8. encontramos 4 principios en el versículo 8. Notice that Jesus told them to draw out the water, and then he said, take it to the governor of the feast, and the servants did so. El Señor dice a los sirvientes, sacad del vino y llevarlo al maestresala. The first point is this, that God leads one step at a time. El Señor desea que demos el primer paso en fe para haber convertido el agua en vino. God leads one step at a time. El Señor nos reta a dar el primer paso. Most of us miss God's direction in our life because we are expecting God to give us the complete picture up front. But that's not how God operates. Muchas veces en las circunstancias de la vida, en las dificultades y en los inconvenientes, Dios está en el proceso. But God leads one step at a time. Y Dios nos lleva paso tras paso. He led the servants here in 3 steps. Y el Señor le dice a los sirvientes en 3 indicaciones específicas. Step number 1, fill the water pots with water. El primer paso es que los sirvientes vieron convertirse en el agua en vino. Step number 2, draw out the water. El segundo principio es sacar el vino y llevarlo al maestresala. Step number 3, El tercer paso, take the water to the governor of the feast. y se lo llevaron. So God led the servants in 3 steps. En 3 pasos realizó el milagro. God always leads one step at a time. Dios es glorificado a través de su Hijo amado. The second point is this. Segundo punto es este. God's direction for the next step is conditional upon our obedience to the previous step. El primer paso, el segundo, está condicional a la obediencia con Dios para avanzar en fe. The moment we stop obeying God is the moment we will stop getting God's direction for the next step. Cuando damos el primer paso y obedecemos a Dios, continuamos con el segundo y bajo la guianza de Dios para seguir avanzando. And let's look at this passage again in verse 8. Es lo que nos dice en el versículo 8. Suppose when God told the servants to fill the water pot to the brim, they did not fill it. Imaginemos que los sirvientes no hubiesen tenido fe. They just stood there. He could not have told them to draw out the water because there would be nothing to draw out from the pots. No hubiesen sacado el vino de las tinacas. Suppose when he told the servants to fill the water pots, they filled it. But when they told him to draw out the water, they didn't draw it out. They just stood there.
he could not have told them to take it to the governor of the feast. y no lo hubiesen llevado al maestresala. So God's direction for the next step is always conditional upon our obedience to the previous step. Cuando damos el primer paso, está condicionado a la fe y a la obediencia para continuar con el segundo. The third point from verse 8 is this, El tercer punto es el siguiente. that many times God will ask us to do things which do not make sense to our finite human mind. Cuando Dios nos da una orden para realizar algo, usted no tiene que pensar con su mente humana. Here he asked the servants to take the water to the governor of the feast, which didn't make any sense to the servants because the servants knew the governor wanted wine, not water. Como el Señor dio las instrucciones permanentes de llenar las tinacas de agua, sacar la muestra del vino y llevarlo al maestresala. When you look at many of the teachings of the Bible, they do not make sense to the finite human mind. Muchas de las enseñanzas y promesas de la palabra de Dios se obtienen por fe y no por el razonamiento humano. I mean, just look at the Sermon on the Mount. Yeah, go ahead. Jesus told the people, if somebody slaps you on the cheek, you turn the other cheek. El Señor dio una enseñanza hermosa, que cuando alguien le golpee en la mejilla, que coloquemos la otra mejilla. Now that doesn't make sense to the world because the philosophy of the world is, if somebody slaps you on the cheek, you slap them back twice as hard, so they won't do it again. La filosofía del mundo es la ley del talión, que si alguien te golpea en la cara, usted va a responder con la mano para golpearle también. The world says, hate your enemies, but Jesus said, love your enemies. El mundo dice, odiad a vuestros enemigos, pero el Señor dice, amad a vuestros enemigos. This world is trying to get rich and prosperous by hoarding everything they can get and keeping it to themselves. La palabra de Dios nos invita para tomar las promesas de Dios y hacerlas nuestras. But God also wants God also wants us to be rich and prosperous. Dios desea bendecirnos. But God's way of getting rich is to give. El Señor nos invita a dar de lo que recibimos, lo que viene del cielo. The Bible says, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, shall men give into your bosom. Da de gracia lo que por gracia hemos recibido, que es el evangelio de la salvación. Amen. So many times God will tell us to do things which do not make sense to our finite human mind. Muchas veces Dios nos dice realizar algo, pero viene la mente humana. I know many times in my own life, in my own ministry, God has asked me to do things which didn't make sense to me. Dios muchas veces me da directivas especiales para ir a diferentes países, pero yo no raciocinio, sino que obedezco. Let me give you one example. Quiero colocarle un ejemplo. For many years, my main ministry in Bogota, Colombia, was to conduct funerals in the Central Catholic Cemetery downtown. Las primeras veces que vine a Colombia, inicié el ministerio predicando en las iglesias y en los cementerios. Dios me envió a los cementerios a predicar en los funerales. When the Lord told me to do that, it didn't make any sense to me. Y Dios me dio instrucciones específicas. Because the Central Cemetery is a very dirty place. El ambiente allí en el cementerio es un ambiente difícil. There are a lot of mosquitoes, a lot of flies. Allí en el cementerio hay muchos mosquitos, hay muchas moscas. And they just bite you all over. Están rodeándole.
And if you open your mouth to speak, they will get into your mouth. Muchas veces cuando estamos compartiendo la palabra de Dios y al estar compartiendo se entran los moscos y hay que bajarlos con agua. So that's not Saliva. something in the natural I would want to do. Eso no es un trabajo fácil a realizar. But the Lord told me to go there and preach the funerals. Pero Dios me dijo, ve a predicar a los funerales. And as I obeyed the Lord, we saw God do many miracles in that central cemetery, and we saw thousands of people pray to receive Christ as their Savior and as their Lord in that central cemetery. Cuando yo obedecí al Señor y compartí en muchos funerales, miles de almas vinieron al conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. And the fourth point from verse 8 is this. El cuarto punto que encontramos en el versículo 8. Whether it makes sense to us or not, whether we understand it or not, we must obey. Amados hermanos, una vez después de leer la palabra, de meditar en la palabra, el próximo paso es obedecer totalmente la voluntad de Dios. Amen. And we must follow through on our obedience. Lo más importante es la obediencia a Dios. It is not enough, it is not sufficient to tell the Lord, Lord, I am going to obey, and then not do it. No es tan importante que usted le diga al Señor, voy a hacerlo, y no lo hace, no lo realiza. That will not work. Lo más importante. And in Matthew chapter 21, verses 28 through 31. El Mateo capítulo 21, Verses 28 through 31. del versículo 28 al 31, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jesus said the story of a man who had two sons. Wait. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. So Jesus said a man had two sons. El hombre tenía dos hijos, He called the first son and said, son, go and work in my vineyard. y el Señor llama al primero, And the first son said, no sir, I am not going. But then he repented and went. y él dijo, Padre, yo no iré, pero se arrepintió y obedeció y fue. Then he called the second son. Y el segundo hijo, Son, go and work in my vineyard. el padre le dijo, ve a realizar la obra, And the second son said, yes sir, I am going, but he didn't go. y él dijo, sí Padre, iré, pero no fue. And then he asked the people, which of the two sons did the will of the father? ¿Cuál de los dos hijos realizó la voluntad del Padre? It was the first son who followed through, El primer hijo, who actually went. el cual fue a realizar la obra del Padre. So we learn from this story that it's very important to follow through on our obedience. Lo importante en esta historia es seguir tras la obediencia de Jesucristo. In fact, as we see in verse 9, the miracle happens when we follow through on our obedience. Lo más importante en nuestra vida es la obediencia al Señor a través de su palabra. That's when the miracle will happen. And as the servants took the water to the governor, in the process it became wine. Los sirvientes vieron transformarse el agua en vino.
Now, there's another very important point from verse 9. El otro principio lo encontramos en el versículo 9. Who were the first people to receive the miracle here? ¿Quiénes fueron los primeros que vieron el milagro de la transformación del agua en vino? Who were the first ones to experience the miracle that Jesus did? ¿Quién vio ese primer milagro? It was not the governor. No fueron la gente del gobierno, It was not even the bridegroom. no fueron la gente importante, But it was the servants. fueron los sirvientes. The servants. Los sirvientes, The least of all the people who were there. lo más bajo, lo que servían, They were the first ones to experience the miracle. fueron los que tuvieron la primera experiencia de ver convertida el agua en vino. Why? ¿Por qué? Why the servants? Because they are the least of all the people present at the ceremony. ¿Por qué, siendo los menores, tuvieron el privilegio de ver el primer milagro? The answer is because the servants were doing the will of God. Porque los siervos hicieron la voluntad de Dios. They were to obey God. La obediencia a Dios es importante. They are the ones who followed through on their obedience. Lo importante de la obediencia a Dios. There is a lot of misunderstanding in the church about miracles. Yo no entiendo, no comprendo cómo muchos hijos de Dios alrededor del mundo no pueden experimentar los milagros de Dios. Many Christians are going after miracles. Muchos creyentes que van a la iglesia, Many Christians are off on a tangent seeking miracles. que están expectantes por un milagro. Nowhere in the Bible we are told to seek miracles. No obedecen a la palabra de Dios ni están en la perfecta voluntad de Dios. You cannot show me a single verse in the Bible which says we are to seek miracles. Cuando creemos a la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios, estamos expectantes por un milagro en nuestras vidas. But time and again, in the Word of God, we are admonished to seek God, to seek the Lord Jesus Christ, to give Him first place in our lives. Cuando venimos a ser cristianos y nuestra mira está en el Señor, estamos expectantes por un milagro. The reason why the servants were the first ones to receive the miracles is because they were doing the will of God. Los sirvientes vieron el milagro porque estaban en la perfecta voluntad de Dios, en la obediencia. And the best way that you and I can position ourselves to receive miracles from God is to do the known will of God for our lives. Cada uno de nosotros, cuando creemos a la palabra de Dios y estamos en la perfecta voluntad de Dios, estamos expectantes por un milagro de Dios en nuestras vidas. And to give the Lord Jesus Christ the first place in our lives. Lo importante que estés seguro de la salvación y de tener a Cristo como el Señor de tu vida. Amen. Amén. Now notice in verse 10, El próximo paso. the governor called the bridegroom and said to him, most people serve good wine in the beginning, and when everybody is drunk, then that which is not so good. But you have kept the best wine until the end. Y el maestresala dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. In verse 10, we learn three characteristics of the work of God.
encontramos tres características en la palabra de Dios. They are not palabra de Dios, but the work of God. Ya. There are three characteristics about the work of God. Encontramos tres características en la palabra de Dios. First, the work of God is of much better quality than the work of man. Lo más importante de un hombre y una mujer es obedecer la palabra de Dios. The wine that Jesus made was much better than the wine that was made by man. Lo más importante, María dijo, haced todo lo que él os dijere. Number two, Número dos, the work of God results in much greater quantity than the work of man. la palabra de Dios trae mayor revelación que la voluntad humana. The work of God always results in abundance. La palabra de Dios nos guía toda la verdad. There was an abundance of wine, 6 water pots, big, large water pots, full of wine. Encontramos que habían 6 tinajas de piedra y todas fueron llenas de agua y se convirtieron en vino. That was much more wine than anybody there could drink. Y hubo suficiente vino para que se terminase los 7 días de la fiesta. And the third characteristic of the work of God is that God does His work much faster than man can do. La tercera característica de la palabra de Dios es hacer la perfecta voluntad de Dios. You know, it would take man several years to make good wine, but Jesus made the best wine in a matter of minutes. El Señor realizó un milagro en mi vida de una forma especial hace 7 años. So the work of God is always infinitely better than the work of man. Lo más importante es obedecer a Dios antes que al hombre. Yet many people are trying to do the work of God in their own strength. Lo más importante es obedecer a la palabra de Dios. Many people are trying to do the work of God in their own human effort, and they are not succeeding. They are getting frustrated and they are not seeing the results. Cuando no obedecemos a la palabra de Dios, hay frustración, hay vacíos y no se puede cumplir la voluntad de Dios. Dear friends, let us not try to do the work of God in our own flesh. Let us trust the Lord to do His work in us and then do His work through us. Amados hermanos y hermanas, no es solamente obedecer parcialmente, sino obedecer totalmente a la palabra de Dios para obtener la bendición. And finally, let's come to verse 11. Y finalmente en el versículo 11, In verse 11, we see 2 reasons why God does miracles. este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea The Bible says this was the first miracle Jesus did and manifested His glory. y manifestó su gloria. The first reason why God does miracles is to glorify the name of His Son, our Savior and our Lord, Jesus Christ. El motivo por el cual Dios glorifica a su Hijo a través de los milagros es para que el nombre de Dios sea enaltecido. God has one and only one agenda, and that is to glorify the name of His Son, our Savior and our Lord Jesus Christ. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo y para salvar los gentiles para que vengan al conocimiento de Él. And the second reason God does miracles is to cause people to believe on the name of the Lord Jesus Christ. El tercer principio que encontramos de la palabra de Dios es que podamos reconocerle como el Señor y Salvador de nuestras vidas.
The Bible says, the last part of verse 11, the disciples believed on him. Y la palabra dice, y sus discípulos creyeron en él. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. En el Todo nombre de nombre. Jesús es sobre Amen. todo nombre. Hallelujah. Aleluya. This morning, En esta mañana, esta tarde, as I said, much more than transforming the water into wine, God wants to transform your life and my life and use our lives mightily for His glory. Dios quiere transformar el agua en vino en tu vida para que el nombre del Señor sea glorificado de una forma maravillosa. Are you willing? Are you willing for God to transform your life? Yo estoy seguro que Dios transformará tu vida. Let us pray. Vamos a orar. I want every person to bow their head, close their eyes. Todos vamos a cerrar los ojos y van a repetir conmigo. And be in prayer. Van a- Sit down, please keep sitting down. Please keep sitting down. Yes, please have your seat. This is very important. Go ahead. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Vamos a orar y esto es importante en tu vida. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Christ. Adora al Señor, alaba a Now, Dios. every person with their eyes closed and head bowed, please listen carefully. Repite conmigo cuidadosamente. Not repeat anything right now, okay? As I said, the first requirement for anybody to receive miracles from Jesus Christ is to receive Jesus Christ as their Savior and as their Lord. Para recibir el milagro de Dios en tu vida, lo primero tienes que tener al Señor en tu corazón. That is the first requirement. Es el primer requisito. You cannot receive any miracles from God unless you receive the miracle of salvation in Jesus Christ. El primer regalo es el regalo de salvación en tu vida. If you never prayed a prayer something like this, go ahead. Si tú no has hecho esta oración, la puedes realizar. Levanta tu mano That you said, Dear Lord Jesus, y di, Señor Jesús, I confess to you I am a sinner yo te confieso que tú eres mi Señor and I believe you are the Son of the living God. y que yo creo que tú eres el Salvador del mundo, You love me. que tú me amas, You died on the cross for me. que moriste en la cruz del Calvario por mí, You paid the penalty for all my sins. pagaste por todos mis pecados By your blood, by your death on the cross for me. y moriste en la cruz del Calvario por mí. And Lord Jesus, you rose from the dead. Señor, cuando tú resucites de entre los muertos, And you are alive and you live forevermore. Señor, tú me levantarás. Lord Jesus, I repent of all my sins. Señor, me arrepiento de todos mis pecados I accept your forgiveness and your love. y acepto tu voluntad en mi vida. I accept you, Lord Jesus, as my Savior and as my Lord. Y te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Lord Jesus, I give my life to you. Señor, te rindo mi vida. If you never prayed a prayer something like this, Y la someto a ti para hacer tu voluntad. the Bible says you are lost. El Señor nos dice que todo se pierde. If you've never prayed a prayer something like this, the Bible says you're living your life apart from Jesus Christ. Y lo único que obtenemos es cuando Cristo mora en nuestro corazón. And you're living your life apart from God. And you cannot expect to receive any miracles from God Y cuando está expectante por un milagro de Dios, unless you first invite Jesus Christ into your life. Dios va a venir a tu vida. I'm going to invite the Spirit of God to come and search each and every heart and to reveal to each heart its true spiritual condition. Y tiene condiciones espirituales para tu vida.
Gracias. If the Spirit of God is dealing with you that you need to receive Jesus Christ as your Savior and as your Lord, and you want to respond in obedience, I want you to raise your hand and let me know. El Espíritu de Dios se mueve de una forma poderosa y maravillosa y Él trae convencimiento de pecado a tu vida para que en esta mañana le acepte como el Señor y Salvador de tu vida. Todo aquel que quiera recibirle como el Señor y Salvador de tu vida, levante tu mano. Just raise your hand. Raise your hand high so I can see it. Levanta tu mano derecha. Raise your hand if you are. Yes, God bless you. Dios bendiga a estas God bless vidas you. que levantan sus God manos. bless you. Dios les Anybody bendiga. else? ¿Alguien más quiere recibir al Señor? If the Spirit of God is dealing with you and you need to accept Jesus Christ as your Savior and as your Lord, and you want to respond in obedience, I want you to raise your hand and let me know. Hágalo expresar levantando su mano, expresándole que le acepta y le recibe. Is there anybody else? Todos. ¿Hay alguien Yes, más? God bless you there. God bless you. Thank you very Bendiga a much. estas vidas que levantan sus manos. This is the first miracle, and this is the greatest miracle anybody can receive, the miracle of salvation in Jesus Christ. El primer milagro en la vida es el milagro de salvación. And Jesus Christ wants to give you that miracle, but you have to raise your hand and let me know. Levanta tu mano y lo hace expresar que recibes al Señor por primera vez. Anybody else? ¿Hay alguien más? Amen. Yes, God bless you there also. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga. Now please listen very carefully. All those who raise their hands to receive Jesus Christ as their Savior and Lord, I want them to leave their seats and come and stand right here. Por favor, todos los que han levantado su mano, ven aquí al frente. Ven. Yes, please come and Los stand que right pasan here. a recibir al Señor, ven rápidamente, ven aquí al frente. If you raised your hand, it's very important you come and stand here. Venga aquí, ese es el primer paso a la bendición. That is your step of obedience. Cuando estamos expectantes por la obediencia, We are going to pray and Jesus Christ will save you. que si creemos que Jesucristo es el Señor, Is there anybody else? If you raise your hand, you must come and stand here. Otherwise, it won't count. habrá alguien más que quiera recibir al Señor, levanta tu mano y ven al frente. Even if you didn't raise your hand and the Spirit of God is dealing with you, that you need to receive Jesus Christ as your Savior and as your Lord, you can come and stand here. Por favor, alguien más, ven aquí al frente para que haga la oración. Anybody else? Grato placer.